एक रोज अहमद घर आए तो बताया कि आज रात का खाना पड़ोसी हमारे घर खाएंगे। कौन से पड़ोसी? मैंने हैरान होकर पूछा। आप मुझको बताए बगैर दावत भी दे आए। दावत देनी थी तो 2 दिन पहले बताते, कुछ बंदोबस्त भी तो करना होता है। मैंने एक सांस में इतना कुछ कह डाला। कहने लगे, घबराने की बात नहीं, हमारा पड़ोसी मशहूद मेरे बचपन का दोस्त है, इसको ये कोठी मैंने ही दिलवाई है। बस सादा सा खाना बना दो। तुम बच्चों में मसरूफ थीं तो मैंने बताया नहीं, खुद ही दावत दे आया हूँ। 1-2 दिन तो खाना यूं भी पड़ोसियों को देना चाहिए। अभी इनका किचन सेट नहीं हुआ, कल ही तो शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी एक सांस में मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया और इसी वक्त जाकर दावत का सामान भी खरीद कर ले आए। मशहूर साहब की उम्र 40 के लगभग थी, जबकि बीवी इनसे आधी उम्र की यानी 20 साल की थी। नाम आयमा था। मशहूर भाई तहम्मुल मजाज थे। वही ज्यादातर बातें करते रहे, जबकि गुफ्तगू के दौरान आयमा खामोश रही। वह खामोश जरूर थी लेकिन अफसुर्दा नजर न आ रही थी। इनके जाने के बाद मैंने अहमद से पूछा कि उम्रों का इतना फर्क क्यों? वो बोले, मशहूद ने शादी अब की है। क्या ये इनकी दूसरी शादी है? नहीं, पहली है। इसकी वजह यह है कि इनके वालिदैन इसके बचपन में हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इस वक्त मशहूद सिर्फ 9 बरस का था। तभी इसके नाना घर ले आए, क्योंकि इनके सिवा कोई करीबी रिश्तेदार सहारा न दे सकता था। नाना की मोहब्बत पाकर मशहूद तो संभल गया, लेकिन इसकी ममानियों को इसका घर में रहना अच्छा न लगता था। इन औरतों को इसका रहना खुलता था कि कहीं सुसर साहिब अपनी जायदाद में नवासे को हिस्सेदार न बना लें। नाना इसको पढ़ाई के साथ हुनर भी देना चाहते थे, ताकि वो इनके बाद किसी का मोहताज न रहे। लिहाजा शाम को अपने एक दोस्त की वर्कशॉप पर बैठा दिया, ताकि मशहूद अच्छा मैकेनिक भी बन जाए। वो इसको एक मजबूत इंसान के तौर पर देखना चाहते थे। मशहूद ने तालीम भी हासिल की और साथ में वो एक काबिल मैकेनिक भी बन गया। इसने गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से सीख लिया था। जल्द ही इसको एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। एक दिन झगड़ा हो गया, क्योंकि ममानियाँ नहीं चाहती थीं कि वो अब घर में रहे। वो बरसरे रोजगार हो चुका था। घर में रोज रोज का झगड़ा खत्म करने की खातिर इसके नाना ने दिल पर पत्थर रखकर नवासे को रुखसत कर दिया। इस रोज पहली बार मशहूद को एहसास हुआ कि वो दुनिया में तन्हा है। ताहम इसे किसी किस्म का डर न था। वो इस काबिल हो गया था कि दुनिया का मुकाबला कर सके। वो किराए का कमरा लेकर रहने लगा। इसकी आदत थी, हर काम तवज्जो और दिल से करता था, लिहाजा दफ्तर में इसकी आदत वजह तरक्की बनी। इसकी जल्द तरक्की बदख्वाहों को एक आंख न भाई। दफ्तरी रकीबों ने साजिश करके इसे दफ्तर से निकलवा दिया। इसके पास कुछ रकम थी और हुनर भी था। बस किराए पर छोटी सी दुकान ले ली और औजार खरीद कर गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। दिनों में इसकी दुकान मशहूर हो गई और बहुत सा काम मिलने लगा। इसी हिसाब से आमदनी भी रोज ब रोज बढ़ने लगी। जिंदगी की बका की जंग लड़ते हुए इसको एहसास भी न हुआ कि गुजरते दिनों की धूप बालों में चांदी बनकर उतर आई है। जब एहसास हुआ, वक्त गुजर चुका था। इसने एक बड़ा गैराज ले लिया, अपना कारोबार भी सेट कर लिया। अब इसके बहुत से शागिर्द थे और ये अपने दफ्तर में बैठकर हुक्म देता और इसके मुलाजिम काम करते थे। फिर घर बसाने का ख्याल आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इसके मिजाज और उम्र के मुताबिक लड़की तलाश करता। इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए का मकान में ही रह रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त इसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले। वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं इससे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो कहने लगा, कल मैं गैराज से वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश न था। इसे देखा तो बस देखता रह गया। वो मेरी नज़र के मेयार पर पूरी उतरी है। अब सोच रहा हूँ कि कैसे इसका पता मालूम करूँ और इसके हालात से वाकफियत हासिल करूँ। इसकी कैफियत अजब थी। जितनी देर इसके पास बैठा रहा, वो इसी लड़की के बारे में बात करता रहा। वो मुस्तकिल इस लड़की को हासिल करने की उलझन में गिरफ्तार था। मेरे सिवा किसी को नहीं बताता था कि मसला क्या है। एक दिन इसने बताया कि आज मेरा फिर इस लड़की से सामना हो गया है। मैंने इसको सलाम किया, वो मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट में बड़ी थकन थी, मगर मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन वो मेरे पास आया और इसरार करके अपने साथ ले गया।
اس جگہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی، سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی۔ وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے۔ ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا، بہت شائستہ تھی۔ اس نے تمام باتیں مشہود کو بتائیں۔ مشہود نے اسے سمجھایا کہ اماں رحمہ، تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتا ہے، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماما جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مشہود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آئمہ کو مشہود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلاح مشورہ سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آئمہ کے ماما جی نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آئمہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماما جی نے بہت مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور ماما جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مشہود نے اپنی ملازمہ کو ماما کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا، آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مشہود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا۔ اس آدمی نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو تو میں اپنی بھانجی کا رشتہ دوں گا۔ اول، جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، اس کا پیسہ بھر کر گروی سے چھڑا دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئمہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی۔ اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم کو ہر ماہ گزارے لائق خرچہ مجھ کو دینا ہوگا، کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ مشہود نے دونوں شرطیں خوشی سے مان لی۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ہی ماما جی کو لگا کہ رقم کم ہے۔ وہ مشہود کے سر ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، پوری نہیں پڑتی ہے۔ مشہود نے رقم بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا۔ ماموں کی اس حرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی۔ وہ منع کرتی کہ اب اور روپے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دے دیتا۔